أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Omar Touré fans group aleha alhambal konto na momoy toni konto ngala bitung benna alpha bal konto na minu be jang sinna babili mansa fana konto sinna APRC la maral na alpha bal minu yalon ko wol APRC be mararin wolle bulu bi Gambia economy mo the right honorable Papa Jata and Rambo Jata and others ngal be kontong ani APRC diamulal bal ngal be kontong my dad honorable Sehu Cham fanam ba kontong na mo touré ñol ngal kontong ba ke tonya ngal kontong ba ke kaman sa talla dane alam ala sin so jata kendi yalla nganna sista sol tarabundato mimu fatu jaju mba mañing fatu jaja fanam ba kontong na ani momo be jang na honorable ngal be konton dudu jañol ngal konton bake alama ala en dema demba jeme nimbara save ñol ngal konton bake ngal trabundato na friend brother Steve Malik mimu Umar Sanyang nimbara alhabe konton na Omar Touré abaraka bake ila diamo nga moyle. This is why I love you people. Palat nange kanu. Omar Touré ka diamu ika tonya doron ne fo andu APRC la diamulal be fana ika wolle fo. Ye tonya le fo andu walam tonyati nyin criminal man sakunda criminal gangsta fana mina dunna nga diamu demanding puntul APRC ko nga hakilo tenkunde nko mo manyana silala hani kulawo min ñanta silala wala mo mi yalon ko ite yetti ñaro ke mol wulita ibe diamola ite la tiñaro la i ñanta silan nale baren ko ite man tiñari ke ñunu be la faniyale dabar kan doron kafo mune be ite silandi la tumo min toña be ite bulu ni toña be ite bulu faka pare ite kana lo ka sila sa yalo wo ka mune itandi ala nya silango dal wala sembole ma wara bake walatina amari sisila banatara ni ala ndema nga ala nya silango landa siringo soto doro manya na silana ni silango nyanta kala nyimma sakunda wolle be silarinne ib silan tale silan nya mi yalon ko alanda tambitale walatina ni ya boyna njang e kala fla molbe kidije nga wuri nga tara wuri la yela fero dolke katinyaro ke ni wo tiñaro tata fo alan kene mata a feñta yena ya boy dula côté ngola sa entol nyanta dalila ñinu la ko wala wo parce que il manque entol la luntanti Omar Touré yeto ñaale fo wala na ngali kanu nte kanu le definitely I like you I love you Omar Touré abaraka ila odi wala na ngamur dina njang parce que ngala moy that's why atolla diamulal min yalon ko alben dema kanne Gambia kono je this why I like you people like itebe nyaming Jiba Kulu, my in-law, this is why I love you people. Yes, ala kamad parce que albe lorin ka tonya fo jame jilanko. This is why I like you people, I love you. Parce que albe lorin ka tonya le fo. Be mu hadama di ngolati mistake ka kele wo, but one time problem tide. Bara albe lorin minna ntewo kay ngal kanule wo. Mbare ndingo fana mimu baytulahi Big Alpha nga kanu bake parce que monom tonya fo mandiade definitely bare ngamiram be munyala nyoye doro tumando kuoku aka dandula sotole abe bannale mbe silale ka sata bare sayo kay yalo ni maka ngo keta maka mba mi yalo ko bitu o kay ason kolom de fitnolom bitu o kay dula do beje o kay walam de bare ni ala sonta avec la tarikhoti. Yes, this is why I love you people like na big brother Prof Baji. I like you people, I love you parce que albelorin ka fasaro kede nkanu temi yalon ko marong alal baraka alama ala sal dema bakede donc mbe ko kela dal ngake ala kam madrom ngake ala kam madrom ala sinjo the last defender ngalla audiol moyle Jiba Kulu ngalla audiol moyle jame jilanko alla audiol te kala moyle de tonya yes bara tonya alama ala sinso be min kato min na alama ala kana ke fayitandoti
mi yalon ko isaje atina baraji sotola parce que ala man la fi mina wala ni ye kuke ni fayitando be je doron ibaje la ngani nyin katinyale bare alama ala simbeke e ayeke nganiyati mi yalon ko mbelori mbediyamo mina ngake ala kam pour gambe ala nyaato ta na dingol ani mamaringol minu binala sama wole ndundi wo diamola andun tenga wole jal bala wala na ngal kanu yes wala na ngal kanu de ha alama ala mbedema yes Mohamed Maron abaraka ha always ntembe wo fola de parce que ntol nga alpha bal soto mi yalon ko wol be kato minna ntol nga ala tentu yalon pati jamal beje ye alpha soto le bare alpha full tumando ni nga ko mo timande asike nendiroti mbatu nga jenke jela bare alpha min yalon ko iman direction kendo soto wol be siare pati dol la bare ntol APRC nga alpha kendol soto le min yalon ko ifele kan tilindi sila kendol la woka montol se ala tentu ha mbe may dat kontona honorable Sehu Cham mba kontona bake parce que ama easy ha kato mimbe ke kam pour Cairo e tenkum Cairo e sabati Gambia kono wo mu fennati mi alon alhamdulillah nyanta ala tentula wala Omar Touré mbina dunna kacha min na wolem puntol APR sin kolum sin hakilo tu nkana silam ha mi fana mbina dunna wo kachala ha mbina dunna wo kachala parce que ñun mu criminal gangster ma sakundal ti mi yalon ko e ntolum kana sila itol kaf mi ngomi min fo wontem problem ti ha wontem problem ti wala na ila ñi audio nko mbatu nga dunnan e nga fen laaje bismillahir rahmanir rahim a'udzu billahi minas syaitanir rajim a'udzu billahi minas syaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin mbe baadiŋol konton namba Gambia konton namba Gambia bantala konton na birin katon fokkoyna mba Gambia dingo be konton namba APRC kol be konton namba tentulan be jayda ba frère assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh okay bina kasha bunda wol mininti ko ñing commission member caring new government na commission member caring alba kata kamba ka alba kumo be fala new government new Gambia kumo be fala kumo ta kere min manfo ala TRRC lo jannal ko ya jamme kam mo falake wol mam mol bondi ya jamme noma ala commission londi ko take al ko ya jamme ko do le sunya ko do le tajang alba kumo fala bal asetol fala janal alba kumo fala janal badi Gambian ko tolu badamin nsa fo ko Gambia de mbebi jannim tol bele ba nyim banko kan mbadami ba jamano kono miyan ko jamano miyalon ko jamano min kata wala min nyindi ko mota mo nene la no adu mota mo nene ta mo nene la no nyim banko kan de ale nene rol min kenun kunun ala nyinata wala bilal ba politiko commence kan 2016 jannal bi ya jamela mansa ya jamme bondala mansa ya siron kan ala nyinata wala de ya understand 2016 Allah campaign wato alaikumul minfo ala nyinata wala de bi ntanga mero ko jannatol ba folo ko ya jamme ay kololta Gambia government kono o ya jamme nyinata ay nyim banko karre sang nyim fenge karre korda nangam karre babul janna bol fola lafa ale mira folo 2016 atol new government ale Gambia nene la bang ale Gambia dingol nene la bang falman Gambia dingol nene wala mun nakuma folo to mbal nyini kala min because atol le lota jal ko Gambia dingol ko nintol winte jang nintol nga carte fay ni winte jang mba free visa open na Gambia no lier altol le yafo alna tamurna ko alko Gambia dingol ko nintol winte jang balla man borol sambal jana for 500 something like that or 300 or 600 atol le yafo jang alela moy nakongol ni hakilo la de janna bita ko mo la moy ni moy ra moy nyaado nyama alna ko mo la moy ni hakilo la al nga ko wol commence wala falo man free visa je man boto yami an ko $600 ndol mo wol beje banko kanjang wo se mba kola ya jame bay banko tala wato men 94 mbele nga kalamuta
ba wato ma fo minimum 94 kalamta bar fengo fe 94 kalamta kana fo bi wali alon ne ya jame min ka jande Gambia de ndol natol bele dente nyim banko la akalante nyaawo nyaama mo be 94 kalamta le ya jame Gambia bondi dibo kono ya jame Gambia bondi konko kono ya jame Gambia bondi jiku problem o kono ya understand so saying minimum problem oti biri ya jame yin banko tajang al nene ma moy ko juloba Gambia government na anda nene ma moy ko ya jame tata banko la kan ay kodo don tuji ni tata senola fannala ya jame trakitol min fon be bula agriculture kono o trakitol ngamra nata murung ale wolle senka wafi fo man ke tonyat ale o trakitol tali murung ale o senka wafi agriculture problem tiji loptano lo karola problem tiji karamo lo karola problem tiji you know jama konko man dum banko kam fende man Gambia manki ma fenje mi Gambia manki anata murunnan ako Gambia alfal Gambia alfal alimbato ngal samba hijol abab kel sambala musul samba sawo sang ata ya jame kam mol samba hijol anata murunnan ay Gambia funding kel samba ay samba tamola anu wobe ko lo dépense taji anata murunnan ay free education opening banko kan wobe free education fo damma ko do mi happen tawd allo ko do calculate bank ani mbiri ya jame binal jang mine ba Gambia kono jang fende bi jam ba fo fenti jang yala to leñi ka bulunte fe ñamin Allah ka mulun fe ñamin mana mo jawo ijawo tele kitiyo tela no atol bem ya jame jawo le ta ya jame la kitiyo tela no anin ase imba kola jannatul be nyin kumo be fala mole jang ko ya jame aset kareta ya jame nyin ko ni kareta minati natul fo ma ya jame kumanda ay na Gambia kono ja al nay lo commission do fatul to kele no bang sa tambite koy bo no fala atol to kele no bang ntol be dami atol ko kuma sinkil ngol fon toli ntol ma ya jame fo kuma kaw moy atol kuma sinkil min diata le al kabara walla nka nga koresko nin tinyaro keta la government kono al kamineke alka fal ko salim boto ngana kudo wulindi ya jamel karol nyim passport mi yalon ko albe di kam molla albay talaka nyote ma nyim passport alkuma photo ba ya jamene ne o kele bang Gambia di wala tam nyim passport de ad nyim passport adunta momo blokon etata fly la no nim president ma say so nyim passport ya muta momo blokon o do president fana nyinde nyinin kalal de nyim mare nyim passport so nyaadil alka kule ma jal mamil londe alka amela ko atol les mat Gambia dingolti atol bilal ko politiko ali akuma dum min na force de kana fa sai alla politiko alla force agenda le mi ale fen fa be ma happen ale essence ko ma jan essence o manje ali ya nyini hansa manje ali yo kumo dende hansa mbi ko mo yalla e aliha Ouma Touré fans group mbal konto na baket yalom tolu APRC nkolu nyanta lon nako nyunu kabirin inata ila first step yeminta walen ka faniyal di Gambia la bayro itol ye dilo kele ye fero sitile ko electiono min kana antol bina sunyaro kela sa wo sunyaro li mbatu nga Gambienol nene ngenene bajale nga sunyaro ke ibe tenkunale ite wulila because munatina felenge fani nga faniyata ke promise kula mi ala kon tulta ke nola ya lonne de baro anala molu oje jallo nyolu ngo bina min fola nga ala dani babil mansa atena ni babil mansa nata mbatu nga fo untol Gambienol bina molu min soronna mina dunno kacala bi ali tenku al kana wori hanni babil mansa fongo nata ako ate sabartalen tol APRC tol Gambienol tol te sabarla parce que ñir molu ye ngo passeport ko min fintana wala feñtana folo de bare kurbe duma mi yalo ko ni wo fintana ha mba folale ñinu ministre solu nko nte mo kilim bulala ayla ala sokono fo ay amareta mayel tude parce que ñinu ye Gambia fongo le tinya ya tinya tasak nkamin foy parce que munatina ñinu mu criminalo leti gangsta mollom ñi molti e mala fi kula mimbe beti ala Gambia le i lafta mimbe beti ala tol idam mangoliye walatna ye kodo ñi
be ya fufule ka tala itemol isita itenkunta nimmol lafta sutero kala doro yeta ya boynan jana uma ture yeto nyale fo itol yamra gambinol be sinori ne tol nyaabe feneri ne ke tol lejibe yalon jato mi yalon ko ay fenkol je jana ibe miri la ate asabati tajang kala time ta ka jibero ke e persi be wala nyama bi ani nyi sokol ko ale son man sakunda tol be siri ne ke jibe bara ni babili man sa fongo nata ha tol APRC be nyunu sambala ko international jogi sol tol be wala tala ngo alkana nyen hani petition nyim fan ngo aberi petition la kotoke ngamra angala alkolo fode mbari petition la kotoke international jogi sol wala bina nyin ngo ni tol fongo tengo tol be sula ko mini nyim ngo alkana meram tol be tenku ni nyami ko be easy lay ñun molbu tol lebe borila yalla ko yaaje mete hañila nala say imala fi ayna de hey allahu akbar iko solata yaaje mena ha bara say ko hali man solayna munat ne man solayna ayna nana ton tol fongle be ñunu sambala kiti dula tole petition ñing abe petition la kotoke aliha ali tenkum ha babili man sabba folale kabirin ate bitala na central bank kodo how many billions lebeje aning how many reserve lebeje mi alon ko wo man solala wo munna reserve foleti abebe folale itol say itol lebina la ya fon toli ngay samba mal tu folo ke bondina je ke nati ke kitinde ma adama baro fode adama mu president olete mbe o jenkeni la folo ala sokol ni minister sol ni UDP man sakunda ani sokol coalition mbe beles mutala ibita yalo itol ko jane commission okay no problem itol fana mina la Gambia commission Allahu akbar al kana ku danko ñin mu criminal gangster sol lom baro ñin tambedo aya boyle tambedo fele aya boy molkan aya boyle ka boy say munatuta fo say mol focus ta ko passeport ako he ali ala muno ala baro hey ngo mbatu nga jana jijana ibe wurina yetaje parce ye EPRC leje ko ntol nim ye fem mamandina pour babele mansala ko ntol be dol ka crise le fang ye boy folo kam fa kam ani silamo kam dol ka wala ke dro so itol fana ye wala suute APRC la wala na ako mbonko mbatu nga foko nyin jane commission nyin mbatu nga fo babile ma satanité baje bebe chawla ye concentrate ni wala baje paso ko be tenku nala wala na tawta nyina ñunu yallo ne be minna de parce que ye wolle long tapale suñaro criminal ya gangster terrorist ya ye wolle long wala na ñunu be minna kana fo ñunu be tawnte alela de ya lonne be minna wala na finti na kadiamu ngo how many years jane commission nyin bitala so say no abi atebina fintela nan ka fenfo fo ate fongo nyimu ate la role ngo jande atebina fola est ce que barotel lola fola ay fen approve ani fana ye step ta jandi itol bina nyin atebina lola kanyi fania ba daba lo fo nkana fala wala ntol nga nyaka se atela nyin theater kumo atela nyin nakala comédie kumo actionol la nga nyaka sala ntol nga concentré passeport mi ala ko ate bama a mun qualification so pour ka diplomatique passeport fa bama mu diplomatique mo leti bon ala sista so mi ala ko tabir lal fo wol equal fatale ka ni diplomatique soto ba wala na Sadio Baro abe how diamo la because munatina ay diplomatique ngo ni masa kunda ali momoje abe ni support la a hajo akunkini hajo wolem because munade ya dale sukindi ya dale fandi aliha wala na mari be hawla ken senten abe koy kanne mbadi ngo yalom tambedo ngate taleje so mambaro taleje de ani minister Thomas Loya Dabo Nyolu parce que foreign minister ali yalone de ani immigration department yalom passeport buka passé no mbadi ngol foreign minister sol foreign minister Loya Dabo ala PSol and ala deputy ol ani wol mol they know something about this thing Baro president office they know something about this ngo ñi masa kunde i bemu criminal gangster wol let ngo est ce que ñunu fam minu be tiarar si fango est ce que minu tata America e be Europe e wor ko di wol fana ngamira momo diplomatic passeport le ba bulude hani itol la ñi tisat wa filal fango minu be tisato wa fi kanne diplomatique passeport le be wol bule mi yalon ko woni wol ba di andi kanne dorom ibe hotelol minna ko mbadi ngol ñunu yamira mutol gameno be sinole la my friend yow mun bi yow min ha mol Gambia kendol nyaabe feneri nen ke tolle jibe
ya wara wiri dare nare ngan ko wala fo mini tafal abe lola dula kilin tonya es feñ tonya es lankene maji ate bayla ngo babili masana nata ngo ntol fongo lebe ñunu sambala court international court joji sol wolle binala le African joji son tol mala fila de corruption people all Nigeria all corrupt people all ngo ntol we don't need them international joji sol mbe wolle dundila yelo Interpol yena yelo fo alka fo human right fo nyadi wol binala le yelo ngo fen be fenne wulindi la ñu mol kamani ala sonta badi ngol andu iborta itata dawda dawa mbe waranto le tala ibe murla na Gambia yena ntola commission mbe min formula Gambia commission Gambia National Commission mbe wole londila for this so called coalition government mi alon ko stiff people olom sum government ngo ate bayla de ali nyaka si itol yafu ntol nga dani ala dani fango ni babil mansanata ha ala ma itol kana bori nga ala dani wala yena nga dung je adama boro ayena si among hani 1 year completely ngo soto ate mansongolo lo yada bo nyoli cordal soto nyim frifira fadol fana ye cordal soto Senegal kodo nyi ya bondina minto adama boro tela speak ngami moy ko itol ye kodile soto kodo Gambia kono na keta Gambia kono lungo mina chep itol hani nyinolu dirimolu wol beba kalamtale ko kodo lebe Gambia so kodo le something million euro dollar wo kodo ale min dunta itol la nyimman sakunda kodo mi ala ko ate ko kodo mi yalon ko hani yaajeme hani jawara fon la wato kodo sifa nene man soto min soto ta tebulu so itol yemune do ko Gambia wala nan ko ntol be ñunu sambala court amanke ko ko ntol be ñunu sambala court andum jama be ñu mol ko no be sambala maltu ke bondi na je yena ibitari may kanana yawmun bi yawmin de wala tina gambienol alal hakilo tenkundi ye tiñaro ñim minke wo tiñaro ñing wala tinna ilotale say iko aliala memum fula mbatu nga jana chokos nan doro nga je nga boy jela after nga dimba mala jana ibe itol bebe bor la leje kataka o dimba nyin kala fla fala ni ko ni be fa nga concentré dula do la fana nga dula do jibe nyanta damito mala la kotoge nyima sakunda ibe wala nyama parce que munatina iko 6 ni tol sita malo boto nyin abekela teme lulu teme woro yo fani abele fo visa free education free agriculture kuma betia mon moy nyanto soto because ye Gambianol jikindi wala ye fo wana itul fango ya flonne ko ibe minna abe be faniale kono because munatina ijikita dami wala ibi tolbe sunyaro kala goodbye and for itolbe sunyaro kala le so ni sunyaro ke baya Gambianol be tenkunan because imbe comparine ko ha nyunu ko ibe nyine kala ngebula sunyaro ten ye windale itolbe na min kala saying wala na Gambianol tenkuntale but election on nyi kabiring babili masa itol fongo AIC murtana ko itol mistake tale Gambianol jamabe kono ko AIC mantara tonyala adunia kono wonene mansoto ka results for signa fula kari le gagné da hani mistake tale kari mangagné wonyama kari a gagné ta tenne yalla wonene mansoto de but Gambianol itenkunta mintole la because ye fo wanale ye nenele ye fo wana ye nenele ye fania bele dabar aliha wo kam makabiri yo faniya daba kadi Gambianol tenkunta sayen ajibe ila faniya be nata koy parce que man satala ko ate buka faniya la dema tinyar la buka dema kalabante kawiya ate buka dema man satala be lori wala na hal al sita jalang dunia jalangol mume bela la tustas hal al sita fo ali finti dunia sansango koma fon minu bitala o dunia sansango koma isiol ye teje doron ite murlanande ye halaki fo walam de bare al ning tonya te soto nola never and ever al kana Gambia ko do ta ka tinya morol bulu ani jalangol bulu toste kala tonya le ala ko ateka tonya le fasa al kana al fam batandi tonya wala be lola wala na ali faniya fo dunia kalon albe faniya le la wala na batambe da ala nyin ka foko commission isaya kana finti so ibi sayle be finti la inyanta min kala makede abe nyin kumo be mina faniyalom baytula fango ka fole wala nang teko nga ala tentun tol nga mol soto mi yalon ko wol bi mullo naleti wol bi wol mullo naleti de
jame jilanko ñol jiba kulu ñol Uma Touré ñol atul mu lon nalati marong ñol hanin tol nga ala tentu ha parce que ala fan ay wala fode ako minu ye dino long ni man son ka dino tamandi inyanta min tamandi la kastonya fasa ha ako atebe mol fintindi la from nowhere abe mol nati la min yalo ko wolbina lo ka dino fasa ka tonya fasa ayaka wala nyama ñunu be minu ka diamo Uma Touré ñol jilanko ñolu Modou Jiba Kulu ñolu Baytullah ñol ni ko kilingo kilingo ila grade 9 certificate bondi islamique wala grade 12 certificate bondi islamique wala ila bachelor bondi islamique ita bondi la bare bi ifele ilota ka tonya fasa na skola sol ngamin fo wol mu lonalati indol ni master sol lebe siring indol ni ila bachelor lebe siring dol ni ila nyaadi lo fango grade 12 certificate lebe siring tous imantara ka dino fasa because munana kodo anin dunia ye tale ñunu natalo ka tonya fasa. That's why I like you people, I love you. Ala le bal jola ala ya ala wala donko mansata la ka mingo min fo abuka bayde ha bi al fele albe tonya fasa la albe min fo kan ala be la frin wala dino be la frin wala ala ma ala yal jo ala ma ala yal ala yal jo ha ala ma ala yal jo de my dad honde se ho cham ala diamo ala jibi tonya doron ne kaf dino be la frin minna ngo ala la kuma kango ni ya kotobo ala ay min fo ite katara wala nyama kila ay min fo ite katara wala nyama walam so karanal atol ali da had al kanafo ndol jikita mol min nanun ko supli islamic council donna bal ali dere al kanafen fo bare mansata lawo tonya foralo ala be bondila na wolbe dino fasala wolba falat atonale ali da do nga dino londal sotol sayne wolbe diamo and wolbe diamo kay kan tonya kam wo tonya beta kan nyin criminal man sakunda government nyi molu itol ya mera le kodole tam kol beti ha ibe gambiano nene la ha ibe fanial daba la ha bismillah ngata ni babili man sanata I mean to economic central bank how many billions le benunje na risafo fana how many billions le be risafo mi ala ko gambiano man solo wo mu risafo le tea ate ba folale bayro itol ko 2 months dépense wo dono wala be Gambia ko bare still de Adama Barrow ay ko do doku minto min ko miatna atela salary wo bitala how many hundreds of thousand to mo min babil man sakabira anata ate kajo maybe 30,000 or 50,000 ate nata ate how many hundreds of thousand for 200 for 300 for nyadi 100,000 ate ka wala job monthly so woy bala faso to molede minister so wolka jelule collect ngamira minister so fam wala salary wo uñi to la masakuna wala salary fam le siata yaajeme president wala salary yaajeme la wato la ñu so ñunu le bala faso to molede ka private jet wulindi from Africa to America how many $1,000 how many millions dollars so ñim ñuno masakundati mi ala ko wolsina foko TRRC wolsina lo ka foko jane commission ka yaajeme la kodo tinya ka wolefo itol mi yalon ko Adama Barrow ala only 1 month ay tinyaro minke wole siata only 1 day tinyaro kata America kana ay min tinya wole siata wole double tafango na atara APRC fa ye fentinya ila 22 years kono na atara ni atara APRC ye fentinya ila 22 years kono ha ni atara ye fentinya ha atela ni 1 month triple ni atata minna America na ta ha wona ta double so wolsina tiara jane commission set ka foko ya jemela ningini ngo aliha ko alinya ka sinyi molla abebe ko ila ni babili mansa nata ha ntol mbenyunu sambala court i dunda dunia dawra da warrant be kala ye sayna Gambia yeta ye na commission nyi ya face fo ami Bensouda fo ami Dramé malo nyaadi ani surakata jane nyi the most corruption in the whole world mol minumam betia wol kana ka commission ni conduct altalo na nyim fongo dia failure Allahu akbar Gambianol nte lafta APRC ko Allah hakilol sabatindi nte woka amant terrain aliha amante terrain de kabirin passport ko nata fintina bim ngo alingal la moyde ibina mun fintindi la kotoke alin la moyde ibina min fintindi la ate bayla
pim bata meda fintitana jana alota pam param pam pam ako ha commission kirib karambatu ha because ilafta mule focus je al kana nyina itol idalta nyi mañale la ala jibe yankuba touré la ko kabira ko pimpiti fintitana pam doron nyin ikata jongula sol minati ikata nyin sana sabale adiamo seata ade fango tambedo ay min foko abe yankuba set la exemple akata yemune fo jongula sol fo yenaye fo andu inyante release lale say molbe chocho e wuli nan ko toke itoli la dabar ko fo ningu kwale sono nyimpati kwale sono bube mume be mu 6 and 9 français quand même faut 6 and 9 6 and 9 lañ ibe mu kilingolati imon Gambia soto at hat pour que Gambia develop ibe mu kilingolati wala tinna ni babili man sanata commission no nying set la mi yalon ko be kera tonya commission nying TRRC fana avec set la mi yalon ko be kala TRR true reconcile commission mi yalon ko mbo set la foka pare nga commission no set mi yalon ko be kala commission ti mi yalon ko for this terrorist people all mbe sambala justice wote bayla isa nyolo ani ni ala sinti wo wato la ate bayla to nyale be la bana ni ala sonta nyin ko ha mol bebe nyame na nyin ko la ha ni ala sonta woto gambenol ala hakilol tenkundi nyi mu théâtre lalleti ñunu fango itol be dami fango ibe moriale la fango yaaje me kanana ibe kalabante ay fero beleke kan yaaje me kanana parce que ni yaaje me nada ha itol la caayal bebe nawla am telling you no la ila caayal daba kurtol itla daba kurtol bentila imantara doaring wala fang yaaje me na andu yaaje me inshallah yaaje me binala le nana ta ha ton be ñunu sula court mi yalon ko international joju solle binala le mi yalon ko they don't know nothing about Gambia ibe kaytol le no mala doro ha document bitum tonya wato le tonya be koyla wato suluwol bebe malula ha wato suluwol bebe malula walatna ali nyenkelende ñi masakunda ni be femutala je ha amutani karala de ite loye jenkelen yo kede mbal dandala la wala ni ko be lola le yamuta tep yelo tema ha malole be te falale ni high blood molom ha be molbe sambala kaburo kono al careful de ñi masakunda imam fen deserve ye gambiano bitrele sa ibe minna komi e kamin fo ceba na maluta kamin fo wala ha adiata nye ma tay ha adiata nye yemune noje so ñi masakunda ibe lori wala de fufulele be je say ha wala tina international passport naka diplomatic passport ye minni abe pour mun kam pour ye bori wo doron pour nakata bim ye bori wo doron itol lom hani masane kintewol be ye passport ligantele de fo diplomatic passport bor ya be ligantele isita nakata vim doron mimbe tol jakali la wala ibe bola nyami boda kono doron kadun Senegal wo doron de bod ku koten kay hani da kenso mo wala be kene Gambia kono badi Gambia nol aliha ko ali nyaka si nyin théâtre lal min yano ko ibe théâtre play kanne drama people comedy people ha ali nyaka si ibe kuma kalan tangol min fokan ha itol la nyin commission o nyin fango yetti nyaro min ke fango yemin spend commission o nyin fango wala siata fango hani ya jemela 22 years of fango it coming for I mean tinya itol kamin fo amin tinya itol la ni commission on damma yemin tinya anin TRRC yemin tinya niya kafundi ha wo siata le fongo itol kamin fo yaje mi fongo ay wala tinya nalma min be kerente sa faali de parce que ñinu be ñun TRRC ibe wuro ibe tamaka min na Europe ñing ibe ko min spend kan wala na ibe sala dani rola ibe tiset wa fi rola wodoro fo TRRC fomta wala pour yeta sala dano la ba yeta yetti set wafo wala ñinu be business wala ibe maketelu ñinu mu criminal gangster lo drug dealer sol lom ñi molti wala nan tol Gambia nga ñaayele i fele ibe Gambia ya janjani les drug bunda bankolom ceni ce futu bankolom musu futu bankolom womu ku halakringo i fele ye wala introduce Gambia ani ngi eliminati mol freemen small jalambatula bal mi ko mo noringol ha ye wala stabilize Gambia wala na yelobe bonna daro setan ni janjanta banko kono Gambia no nga ñaayele
jandin dingol bina kasara la andun tolla alfa ya dula ibaje tol ni malole be sila parce que dingol ba fala papa muna na fa tolla dindi wato nyine keta nyi mantara keri muna na sa tol nyimbe ke kan ite alfa be mune fola fo e fani ya fode natara momin kamalo ha ite mela ibe falale abe wala nyamade wala tinanga wuli nga balang nyin criminal masakunda setani masakunda maron kamin fo atol setani masakunda atonyalom de baytula kamin fo nyin jalam batula setani masakunda atonyalom jibakulu fana ka wala fo ha jibakulu ka wala fo nyi eliminate freemen small nga wuli nga tonya fo ye banko bla jina jawol mi ala ko set woni setano lebe nyola yebna banko bla ni wonte mbere bina halakla alaman tankala wala jendula manke si fasaro to jande badia fasare mantara jande gambia fasaro ntol mbe wole fokan ala kamma doronde aliha wala nan ko fonga dunna nga diamu kabiri nga umatude la audio because nga jame jilan ko moyle nga baytulay lam tamoy nga jiba kulu tamoy nga maron tamoy lan da defenda nga moyle ni masakunda criminal lol ibe min tamandi ka moliye wallahi woto gambienol nga wuli de APRC doron no masa government mi ala ko masa kunda mi ala ko APRC la masa kunda na lo ta jangame no be kayro soto lale ndete nan nener fola de ngami jembe wala fola ha minu yala ko fania doron ka mol nene is enough itolle ka fo ila morole ka fo is enough ndol fana is enough we don't need them, we don't welcome them. There is abanta never again abanta fam ha aliha nko alama alen so jata ken yala alama alen ke ngake tone afasar lati ware nanyolu sista sol ngo al kana campagne nu fania ibe minna tiara sibe fania i wolbe kunkini hajo lela ni ya tinyana nja ya boyna njana pa mulbe wurije ibe wol fero lela de ni ibe sunyaro mina al ko lankene mata ha malo kama ikana kudole wulina ha babi makarate mbenga focus je ni e femfe fa ala fo alake ala tariana ntol fo be koronte muntumalo albakela muntumalo ntol ngenyinka ngasi tek nge jibe ibe fania mina fo abela banna aliha mani gambiano bena kacha dana jang alihe katu dia mandia alama alen dema areta ka wandi nafulo tinya ka tora ka motora tora nyame mantara laring hako kan amantara laring tonya kan kila ko kacha sana mambunya aman horomo soto moma nyanna ka kanta hani kadi atarata lanna yakono mo anala muso tema lanna yale be tema min akola ya tabak misil me ya kuliyandi aya seniyandi aya bunya fanan kol men kake korda kono bungo kono muso anake tema anyanta suturala ke nyanta suturala muso fanan nyanta suturala fo kambengolem fo kacalem muso na ke tema fo kullolem fo kelolem fo sonkolem abe nyanta kala suturole kono muso si ke sutura ke fanan si muso sutura modol bije wale ñu ne ko ke yati waranto yake musu yati ko tamata min ke tema nsa sata no banta bari kila yemul fatandi wala de sallallahu alaihi wasallam asma'u bint yazid wala yasila musole mati ako anene sita kila la sidulato kelni musol be wodin kirato wotumo kila ye nyinin karoke ako ko yamira altol misil molu mobi kay yayi mbedol to martel to garam palasol to ka kullol wañar memba ni ngala muso tema waranto kekake walla muso ka wañaro ke kullo memba na ke tema yamira albikake kila ye misil mol nyinin kay ibe malta moma jabi ibe de tek kato ya lonke ka kele asma'u wala ala mutakaye ko wallahi ka kele ya rasulullah kel ka kele musul fanan ka kele kila ko dukare alkana ke altol misil molu ke ana muso tema fenne man kunje na man ke man satalladi wulula man kunje fante wulu bande sakona mo kotengo mole man kun mo kotenne man kun mo na la muso tema wa kammala alla kullolu anna la musol tema mo kilin kana long hanna tara be sutiyari ngal tol
akoye ko ka ku sata men abe ni la muso tema waranta bi muso nin ketema fo larango kannem fo bungo kono lem fo korda kono lem yena ka wañar ako aka bonko ni saytane ke ñapita saytane muso kan aya futu aya sara hadama dingol bebe lori ibe jube kan ako ko be jawyani wala nyama jammu dinkiralati men mbe sin hakilo tuje kam faketa nyawo nyama sin hakilo borindi dorong ala lakumul la anala kila sallallahu alaihi wasallam nsalon kono dunya nafa ni lakira nafa le bije kato futu jama janjanta kullol men ka ke korda kono bungo kono wala ka wañar naman wañar num dorong ñimmo fulol bina yele mala ye kamben ko tenke bari tumo menna kariya kalamuta kari kabira ya kalamuta kabirin ala sataro wato ay kuma jamala faje ay kuma dol kuntuje isaje nak saytano e sembo soto walati nakila ko mo kanake andum futola janjango sariyamo ya dandile bari alaman lafala kila sallallahu alaihi wasallam hani kabi ay nyim banke ako inna min a'zami al-amana 'inda Allah yawm al-qiyamah الرجل يفدي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يسر سرها أكو أترتا لن يا من بنياتا أولتا كتم لن يا بيلا على ما فولا الكيام لولو كيما يمسونيني فو أيا سوتو أيا لوم مسيتي وكولا أكنا ياي ساتي كنا كو مسولا كلولو وانيار أكو الكيام لولو إماري وبيني نكالا دي حكيلتو بالم ntol misilmol beye abe wo ñama hani kadi atarata lanna ya kono karafaro mole dala so soto aman la fika tinya juna aman la fika domo juna anata sambe yenan jiko kamma wo fana mul lanna ya lati men ko le atabake isa topato membe te yata nun wolem aya dila nyamin aya taraje wo ñama nasula taala jedal misilma ya solata wala ni wo man keno ha woto isi hakilo tude ni e dal si tango akaytima yewa domo woto ni man kaytima soto woto ni a dala si soto amma bo nyamade dal si tango dal nin kendi ngo sola tala comme ay wala tuje nun nanata sa tarajede wolem lan nayati kila sallallahu alaihi wasallam Musa tola noko atelem makan kolla bank nun ala balu wato makasate kono katu hani kabirin ala yaki jawya na tatara ana badingol tema wonya wonyama nimmo e fen soto ila fita kanandila e ka sambatele yade hani lungo mengi la fita fala fo awuda ita kata madina aye nafulu jamale tu abadingo bulu men kata ali ibn abi talib ka fay ko somanda juno karle tamu nyinti isa diyala ka karafalol mume aya tan sayyidina ali ibn abi talib andu wo molle parete nun ka fa bare wo nyawo nyama ila taala de wala misil mo daji koti nak wala misil mo daji koti misil mo ta fala ko mo kar kundankol yen konne wo kamala nyante jawyala de misil mo ta fala ko dunya be tiñaring mo kendo te kering wo kamante fala nyanta tiñala le wonte misil mo yati kila ya fole la yakunu ahadukum imma misil mo man nyanna kayelum ko kandiyo kayelum nyamin ni amala dimbato molbe nyaawo nyaama don yetara wo nyaama hanni mol man tara ku kendo kan ye fasa wo kan wonte misil me ya daji koti kila de makan kol ya jawyade bari ate nyiñaale makan kol la daji ko be tiñata bari ate la daji ko kende yata de kila ya bankele ako salasatun yu'addayna ila al-birri wal fajiri al-amana wal ahd wa silati rahim ako ku sababi je mo nyanta wo topatole ya timmandi kata mo kendo kan kata sasayo kan kata momo kan de wala minti ko lannaya mo nyanta lannaya timmandi la inin mo kendo tema anin inin sasayo tema de mo nyanta kala hido timmandi inin mo kendo tema inin sasayo tema de mo nyanta ka badi ya coki inin mo kendo tema inin sasayo tema de kila ya banke wala nyama mbadi ngolu nga men safeno nyimbundato mbel wala jannatu insha Allah alama ala yen jema ni misilmol mumela alama man satalla yen kafu ala jongol kono men
aɓe yamfale ila junubol la duniya nin lakira asila harje firim fanan harje men ɓe kala ala baturamo ma koye laati duniya nin lakira ala man sola kam ɓeŋola ala man banko sumuyala anin misino bankol mume wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. bismillahi irrahmani irrahim wala hawla wala quwwata illa billah alhamdulillahi wahdahu wa la ilaha khayruhu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu sayyidina wa mawlana muhammadin ibn abdillah alayhi salawatullahi wa salamuh. mbaɗiŋolu assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. nde jama misilmol be kontonna min misilmeya tola anin mbaɗiya min ndennal tema ko mbaɗiya a sifa jamalem bari min kummayata beeti wolem misilmeya mbaɗingati limaniya mbaɗiya min alquran o ya naati misilmol be tema innama almuminuna ihwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullah la'allakum tuflihun yamani na islahke misilmeya badiya na sila alala fanan nimbe wo gadaro kela woto mbal kontonna wo misilmeya badiya min albolewren akunto a balundi suutonin tili nin allah nafulol la anin allah sembo dawala ana allah londolu anin aljatolu ka ala dani men keta baro mutalati asinna ñin barandiŋolu be mutanni ila adaatin kathira ka jiidi ñami yalon ko aɓe ñiñala bake subhanahu wa ta'ala ala tento kola ka sali kilama sallallahu alayhi wa sallam men keta khatama annabiyin wa imami almursalin keta annabiyomol beela almamoti anate timmandi fanan wo kola ñin kacamen alya foñe ngamira a wucco ñin ate jampalano a ketan ñin ni kuya bati najjo yamiro to ngamira a wato te jampalano niyaje wakilta doron nata wolem ngabadi yamen fale kana ka bambandale in kamal sinna ngani yo long Allah ñin do kuwoto bara manke ko ngasembore soto pour que misilmol kacandino Allah ben falo men aliyake nun aketa liqa islami dawli ya lon ko misilme jamale ben tajanka ka bobantala bankol do wotumo alhamdulillah rabbil alamin mamira nun ko mbeñim men to fan mbano la ko tenke wotumo jaato man fengo pendeno walakinna albanji je wonata kella njuru bati anini kuya ba killing fulan jango alla nyim be men tambitaten wolem kunun nin kunun ko wo fatan alman fasi ba di wol nata je diyamu tabaki nin kama fonsina mabe alfe kana kela moyi kuma kendo la men albaban kela anin luntan kendo men nyanta men bankela wo fatan alaman na lañi ñina tinna kabirin ngaje Allah wakil sabanjango wolen bi somanda kanan no makotenke ngaje ko jaato ma no bari batu nga wuli hannimbe fala silo kan a jartale le sali wala yem wulindi bara manke ko jaato ya nole ngaje ko Allah hubbu fillahi sani al tol yala kato al yalla kato damo kele walatinna ka talbiyati ka ijabati Allah da'wa Allah kiliro sani parlolem te kan hanna tarambe sa sai القرآن يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج برنا نية تاريخ كران isi kilala sahibul kurantol doje wal wulta kata jihadola atarata wal ko Abdullah ibn Ummi Maktum finkin telem bara nana wulta kamisil mol dandan jihadola men yem Iran man sakunda boyindi o wato ko Faris man sakunda min dalilo le yem wulindi bari nsi so man song jato fana man song al salon wo nyama ni jato ya nonu bennun lafitale ka ke fa al sa fanya ko sanya ifanyandi
alsi wollon janginde dunna kaca kono mballa almami ba kontonna anin ala makoyr laalu anin na baadi misilmol be men no bijam anin alla ñatonkolu men kete umara olti donc nin umara u pasaro kete no toñati misilmol jaato kono itollem kato al amir kilaka umarawol men no tombon nun wol kamol ñaton kaya kuwo kuula bari momen ka ñaton kaya ka misilmol ñaton kaya kuudola ye kuudol tuje wo man ka amiroti misilmeya kono amir kamol salindi miraboto amir kamaɓe alqouran karandulato amiro kammaɓe duniyala kekundi dulato amiro simmaɓe kele dulato amiro maɓe ñanta maɓela kukuto mi yalon ko asi misilmeya sambano ñaato iko waɗa tola al amir bari amiro men salwato doron ika maɓe a banta musilmolla ko dati je kotenke walla amiro men ite mitin dula doron duniya koye kacaje ikan maɓe wo dulal dammade to ite kelano amirote fil islam bari allahñum umara ol alhamdulillahi rabbil alamina alaman alaye sin dapatol bambandi waaw allahuma yusabbit aqdamana ala sirati almustaqim ñim baaro ayen kono fa andum aketaña ala tentu baarote ndenga ala dani ñim baaro sembe kilin kana punti duniya kono men saburu kano andu ngamira nin duwa keta ala be duwa jabilal no wala mira kato atele lahi dota ud'uni astajib lakum alin dani msi jabiro kan niyaje ngañin kitabo naati ntaman dali fanka kaca ka kitabo naati bari ngatara alka kaca alka aka bonko alka darsol limuta man la nga nadoro ko membe keri nga yelemandi wolo dulato ndafitale ka yitandiro kala ko talibe ningol munti albadi wala nata même pareta ka kafal pe wala kinan ko mi nga commencé wala nyamanu misiroto nga nawo kitabo naati ko tan kedro walakinna ngal tara bunda men kono nun wala bunda men ka misil mol kidimandi ke yamari ka yitandiro kela alqur'ano la sura dolu min yalon ko ala ye kerindi kula men alqur'ano be maso ani alqur'an ayol men ala ye kerindi kula men alqur'an ayol be maso yalo alqur'an fasar lal ke nyine fako alqur'ano abemu nafalete abemu nafalete hatta ikafu faran ko alqur'an ayo do men kay sataro ke misil moliye jahannama yankan kato kafirol la wo nyawo nyama wo alqur'ano asikeno tankara wati misil moye men kakara alqur'an ayol be mu nafalete misil moye fen fayni tantije bari alqur'an aya dolu kila men kata karandir labati sallallahu alaihi wasallam wala yitandiro ke sahibol lako nin alqur'an sura kay ala nafa kari be tennin tenne ni alqur'ana sura kari ni alqur'ana aya kari ala nafa be tennin tenne walakin misilmol fanan nata duru ko to ayol kan ani wo sorol kan ka nin kamma kila ya bayano di je nyamin ngamira nyim bunda fanan anata wada male kamma fon si i'tina oke ka topatoro ke ala la nyim kitabu bala wa kola ala la nyim kitabu ba sura dol bije men jarta misil musa kisi asa tanka asisola asala ma'ana fanan yininka kalon ay mune fudi atarata wol kono nga hadiso men karannu men nga muta abi sa'il bulu rafi' ibn al-mu'alla ako kilale yenyim bankay num ka faye ko iman lafi ngelondi alquran sorola men buñata katambi alquran sorol bela alquran ko alquran soro men warata katambi alquran sorol bela janni ka bo misiro ko yalon nin kilaye woni nin karo ke misil mola sahibo a jabiro man jarayena walatina manna katu nin kar dol bije nin karo famale ka fajjay nin kila sallallahu alaihi wasallam ay sahibo nin ka wala sahibo la damiro la jabiro wala nin ko ha la fitala
walatina jabiro aman sola hena imaje kabirin kila aman koronto pour que jabiro naati kendigo lafita mirala ko kila ñinatale akaye ko kabiri pareta ka funti kila ya bulo muta akaye ko hana du itilema fo ñinin ko iben londila alquran soro la men warta sorol bela kila ma fay ko hankayde ay jabiro le naati doron lo dulata karandir la bale mati akaye ko alhamdulillahi rabbil alamin wolem suratul fatiha ngadduma ndim poje nun nabadi misilmo leje ko suratul fatiha kila ya tombon ko akila warta sorol bela ni ngawo fo ngana ko wol nyamu kato hadis ko ten nata kila ya fa sahibe dola akaye ko iman lafi nga alquran ayo yitandila men warta alquran ayol bela wolem ayatul kursi kana alquran ayo ni alquran soro nyamu suratul fatiha mu soro lati akila warta alquran o sorol bela ayatul kursi wo mu aya kilinnati akila warta ayol bela ko ton kana na mirol kana nyamu ñin do mu ayo dammalati ñin do mu soro lati suratul fatiha a'zamu min kulli suwarin min kulli suratin min suwaril qur'an wa ayatul kursi a'zamu min kulli ayatin min ayi zikri hakim abe larin wali ñama suratul fatiha le kallanke yata atele warta atele buñata katambi alquran o sorol bela ndun ta kono nun ngaddo man din fasarje nan lon din dingo kono nko katu suratul fatiha atele alquran o bele fudi isi tawhido taraje isi limaniya tunkungol mu mebe taraje isi misilmeya tunkungol mu mebe taraje isi alabato sifabe taraje isi jongoñanta jikila amari la ñamin arrajaw isa mu mebe taraje isi duwa fanan taraje men kummayata duwal bela duwa ta e santola duwa men be suratul fatiha isi masibo fanan taraje men misilmo ñanta borlala masibo te wo komala munem wo masibo te ولم مصيبة أهل الكتاب غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولم اليهود عن النصارى ول إلى ما سيبة كير دنيا لاكرا من يتولى ما سيبو سي ولكن كبير من ستلا بكلا يامر لدوانيا لا أيلا ما سيبو ناتجي أيا لنكنما اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بري غير المغضوب عليهم فصار لك يعني اليهود ولا الضالين القرآن فصار لك يعني النصارى ولكن الصورة ورطة أتي الدنيا لله كده بيلي فدي أي مثل ما يا بي فدي أي التاريخ ممي فنم بي فدي كاتو التاريخ ني اليهود لا تاريخ بندجي يا النصارى لا تاريخ بندجي تاريخ بنا بن خير المغضوب عليه ولا الضالين ما سيبو فنان ني اليهود لا ما سيبو بندي ما سيبو الكونو يا النصارى لا ما سيبو بندي ما سيبو الكونو ني ميكي كو ما سيبو بن فري مسلم ملكر ولكن غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنا تاني سوروكو على تنترو الصفال مميزة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم من ستلا لك كلنكيا أنا لا نيمو الدنيا أن الله كده أيا بيلي فدي جمته وفسر لنا أيبان الرحمن الرحيم دما ملك يوم الدين دولك ولا كران دولك مالك يوم الدين يترو فن كران أبتياتا روايات لم يالنكو تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بتياتا بر يترو فن كران جي أفسرو man satellala man sakunda ka wala fudi doro je fanan jongo doyata bake pour ka fasal anyen jongoye abe nyin soro le kono al qiyamah lo lunga fanan nyin soro ya fudi le wala yawmuddin al jazaa imma al ghayr wa imma sar مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين إياك نعبد وهذه العبادة التي تسير إليها الآية
ولم على باتو ميالون على يا جند كيلا كان لونغ من أكايكو اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فلما من أكايك واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله القرآن وتمة إياك نعبد فسرهم ولك أمام فهمت كوما إياك نعبد والله نمو يا ميركم ولم لا إله إلا الله يدري أبنتا ولا ولم يتا ما دي سلدولاتو أبنتا ولا سنكرو يسي ياسون أبنتا walla ye jako soto ye nafulo soto ye jako bondije ila ala bato banta walla ye paso soto e yati kito kuntu yeta makka ye hijo ko yena muru ila ala bato banta fereng woto ite man alquran o fahamu ko kila ya di man tolla nyami iyaka na'budu ay hadama di wala balwole fudi fo jannabe taala kabur koko ye fengo fen bara fo ala bato men ikatola al ibada mi yalon ko tunkungol lem walla ala bato mi yalon kon sunnol lem walla ala batol mi yalon kon nawafilol lem walla ala bato mi yalon ko anata dum ila duniya mecce kono yamira ko duniya dammalem ayatar ala bato ba kono iyaka ya bele fudi yalon hadama diwo misilmo te ku kelano mi yalon ko nayi misilma ya faamu ndoro wasike ala batoti misilma ya na faamuta ite be ko to do mum ala batoti hani la tasalo ya muta ibitala jonko ngoto ibe alabatole kan fo lalimol ngatara lalimol be fasaro la jang woto lalimol bal kono fo lalimol man nyin karan ko kila ya banke sallallahu alaihi wasallam ko nim misilmol bi ta na pare ta kata jonko ngoto aka tenne fo aka mem fo duwante ban ibita kamo walinna ibe man satalla kilimba yandila iba danila fo wata kelano barajoti ban اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث آيات رئيكتا كموني ودي فني فتata koso dinkirato iko yede idunta ila dunya iko imarasi ngoye folo ala bato fele jamibe wurala bato fani ni sutiyata bankola nin kamma imalon fo mo nyaabe kande ban isi kungo mura haya an min Allah wa min al malaikati way nyimbeti ala bato ti bak كبيري فريت فرن الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعفاني من البلاء وتيارف مثل مومية مثل ما يفهموا نايا تسلو متاكتا كموتا أبي على بطولا نايا دبندينو متابع سنولا أبي على بطولا نايا كرو متابع تامو سنينولا أبي على بطولا نمو يمسو كتن لما من يا كتن دالا يا ديالا أبي على بطولا نايا دينو سوتو أبا كليلا أبي على بطولا naaɓe fiirola kumfa kono aɓe alabatola woto alabato iyaka na'budu a fasaro mo ñinneti wala ñinti ko hadama ɗumola fen longo alabane kiya anala duŋo kaburu ko kono ara barol be yeke lillahi taala alquran o yaalo ika fo ko alqur'anu yufassiru alquran woto iyaka na'budu alquran ayo men ya fasar wala wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budu fi jami' harakatihim wa sakanatihim hatta fi an-nawm ni ben sinola ayatra ibe alabatola mo si tarano sinola ayatra ibe alabatola barajo be sata kan fo jannin ibe kunin katu kila ke sino nyami num kala abulu ba karo kan aya bulu ba ta aya tamo landa kan aya nyatilin kaabala ay man satalla tofo ay tankaramol karan ka qul huwa karan qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas aya kaman satalla kilim bayani ay sino damuta kila ko ni kuninta e kuninta aya tara junugo tela ko woto hani sino sikeno ala batoti way min misilma ya famuta sino sikeno ala batoti barakata ni kuya bati akata jakaloti ala man ñin ni kuya ala ya bo ntol kan ntol misilmo ñin jakalo ala le ma bolati ala ma ya bo wala ñin tiko ni ne misilma jamaabe sirin albe kacala dunya ko wala ni misilma ya to ku dunda ko no don jinko si muta o kete jakaloti misilma ya nuntela ya mira ko misilma ya woni ya no madro to kala nyanta kala sada dalilati ya mira ko misilma ya wo wolem kasal baso feene doron allah akbar yasali abanta o kete jakaloti ani ni ku ya ba imalon ko misilma ya le bandero wulindi dunya ko no misilma ya le nyanta man sakke tolola
الامير وصابر في الامر ima wala ima lon ko misilma yala nyanta official yala la misil mol ñin num tela aketa jakalo ki anin dewoti bari man satalla me ye dibo bondinu kila la jamano ko dimya dibo asa bondino ko tenke de aya sembo soto de ka to tumo dunya di bitakat ni tarikho karan kende ke ibalon nak na kuol menu kat ke bi lungola misil mo saji ay kumbo aka kenu wo jamano ko barika birin ala pareta dibo yeta noro yana anatale hani bi ikafaka at-tariq yu'idu nafsahu bi nafsihi alla ñin jama sifalu men be gambiya jang abdullah ko ten hani tubabu du abi je abe mamma wala abe lapakal ali amere ko ñim mo jongala ferolati ñim te jongala feroti ñim te jongala feroti ala le pareta kudola mi yalon ko peso ta mutalano kido ta mutalano fenta arite le no wallahi femma sembo sabaka arite asembote adama di wala ala le pareta la wo kamma mben pan yamar la le badi wol be yamar la men no ma be taje jang ko insin yaka kilala sallallahu alaihi wasallam wa lakum fi rasulillahi uswatun hasana insin yaka fanan kilala sahibulla alayhi salatu wassalam kilala sahibul isona yata num baki ni tariqatu da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala danaka aman jara kata bugol jube kata kaytol jube mo ni la fita al da'wa kala ila Allah ibe men kala yalo yanta men kala do kila la balwo karan do ni parata abubakar la balwo karan ni parata umar la balwo karan ni parata ya usman la balwo karan ni parata ya ali ibn abi talib la balwo karan tal'atul murtada subayr ibn al-awwab sa'd ibn abi waqas abdullah ibn zubayr hamza ibn abdul muttalib ñun la balwo karan dorom apareta ولم طريقة الدعوة إلى الله طريقة الدعوة إلى الله ñunu kañantale pour yela balwo ke ñaano yela daji ko long yela kebarol long yela fo kumol long ñim misil mo yewal doron a banta sañi na parata do ko wala asano niyajen ko ale ko ngal yata kilala anala sayibol wala ñinti ko duniya la tiña a tonkon nanolem kara o kara nin ko a tonkon nanolem wala minti ko niye ñaafay dindigol kan isi kumbo misilme dingol bi musol nin kambanol ye ñaafay misilme musolu kan isi kumbo ye ñaafay misilme alfanu kan mennu tiyel be koyrin isi kumbo mbaji mo mule be kumbondira wolem ika misilme keɓanaji iko atomo abdoullahi lati wara hanni mouhammad fam a sotitano mouhammad ya tola sallallahu alaihi wasallam mouhammad a tiyoɓe koyrin lew yettambala mbeɗoto garam place o to aka muna keje damyela ake jang Allah a tiyoɓe koyrin lew ay kaabo fanan dum misilme keɓa oto ni ye keɓal korosi isi kumbo ye jakal misilme keɓalu ɗi womu misalole timen gannati ɗo andu demandin safa ko wala soneyata ɓe mbadi woni jakaloɓe kerinde andum laahiɗo ɓen tolle kan pour na ñin toña ñin kayro ñin nooro mi sa futandi mbadi wonde tuma men alaya londo anala hamo dundin sondomonu kono sañi duno nata ɗe nimman lo nga futandi a ñanta futala ñamin ala ɓen konti bola sigi zikrun laka wa li qawmik wa sawfa tusalu ndegami ren ɗum ko wali qawmika kiila baadi gollem arabu ɗo kañum ko hani wali qawmika walem ummatu seydina mouhammadin sallallahu alaihi wa sallam ngaay ko d'accord tale yettoña ko arabu ɗo koñe ko wali qawmika walem kiilala mantolu momo ko ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah italen wali qawmika wa sawfa tusalun jamanola tiña nafale ko ton kon nanolem naata misalo naatali ye dindiŋolu keɓalu musolu bari surwalle ka fo ko iko
ila man salimo to iko ñaadimo naala fita jawyala aka folo janne man nin kol ko jantola ñaadi kelengol en ba aka folo kelengol ko ñaadimo naala fita jawyala aka folo kelengol ñunu ɓe tiñata keɓalu tiñata musol tiñata dinniŋol tiñata bari ñimɓe si sonayano nun natara nun alqur'ana karannal wol man tiña wallahi natara nun alqur'ana karannal man tiña ɓeni ñimɓe si sonaya bari ma al asaf aqul ma al asaf ntol alqur'ana karannal faŋole tiñata alama ala yen dada bari ne tiña wo tambitananela nak alqur'ana karannal men ni bijang alsakituñe bake nde fana hanni mano nka pepe jele mba kono le woti ñaaro wala tin alsakitu ñebake alquran karannal famol tiñatale wala tin jakalo warta ni wol man tiña nu den nu de wote keri kar den nu wolbe wullale yake nawatan salihatan li islahi almujtama alislami fi kulli makan den nu wol sikeno turoti pour que islamic society dada dula wadula kilamo kilinnetu ɗum ala muso nomoño na khadija ya fulan jam aman me ali ye fulan jam aman me aboubacar atata fo mo tannani womo tannanole wultadora ka bonko bomolem maka sate ko la ilaha illa llah ka kuma maka sate kono aka bonko fenke kumu kafole tammita saffayni alhamsatu bne abdulmutalib في واحد وعمر بن الخطاب في الآخر صفو فلو كلا بتيما من صفو فلو ليا سكوت كاتمبندي إبيك السيد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله نمو تنانو اللي مثل ما يرواني مثل ما يروا فلا بانو كلا ناتدو مكساتي كونو أنين سوجر ولتان فلا بانو kila la hiji labamo ani mo wuli kemele tata hijola hajjatul wada'i fo labamo jaziratul arabiyya kulluha kata misilmayat labamo ko nte danna jang wa jahidu fillahi haqqa jihadi nta dallina jande mbe tentennele wallahi qata'u sarqan wa maghriba itata foy futata china inata foy futata murakus misilmaya noro janyanta dunya kono woto ni alquran karannal men be gambia kono nte dula ko tem fanam fofola fa qarbi ifriqa bari gambia damma alquran karannal men be je ni wol man tiñanu isi gambia dada ye senegal dada ye mauritanie dada ye guinée bissau dada ye conakry dada ye africa mum be dada africa si wuli asi ñing continental be dada de wallahi de no wosike bari tolle tiñata nak ma al asaf madi wonu alnga karasiro ke ngana ngam pan karang ñing ko mon lafita nu akata ñen ñu ci bati nu alla ittimaul mi yalon ko mo jamale kana nafo yi ñaala hanna tan be bola gen ko e tay musafo wallahi akata ñen nati bati nu ngafo alfalu ñaala hanni be bola je kuyeke kati wo mo ko ndinnati ntela niyola tu misilma yato wodal wonte fenti wallahi ke ba doni ne ya fanyi woluma fa nga conférence le ke ñune ye bakaw birim bota ye ke ba do nata ayen diya mun di duma akonya ko inyon din abaraka bari de ko wolde amang koy de ni ko mol men fo jang aka tan silandi le ngam bulo diala do ngam ko diala wallahi ngalon ko hannim fata fanan wax deug yalla ni hamsatu le fata kila fammi misilme ya kamma samaman kai banko man mamman yewo faro da maman kanyande ya nyalu wutu ya nemo kuntu ya siso fara ya sondomo bondi muso ka nyimi ka pusi kila kale ya bala jatul mume be kuntu hani alama ala ya tunyi a nyato ya kuntu limadha hadatha hadha kulluhu li'ala'i kalimati llahi subhanahu wa ta'ala pour que ala la kumo futandi mo la doron pour que kayrodi mo la doron woto ni mo lafita mo silandila alkana sila de bari alkana toñero kala mo kana mo toñe
قالوا وجادلهم بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ما نينيرو bari wo manenero mo kana som buray ila wo manenero ye doya soto je iko ibe ala doya la ye kila doya ye alqur'ano doya ando iko ke misil ma yalla dogo wallahi ni ala ye mutay salon ko atelem sul quwwati al mati misil momen ko aka misil ma yalla dogo ye fan doya nafulu tiye ye fan doya daraja tiye ye fan doya marar lay ande ko ike misilma yaala dow munati na ike yefan do yañunu ɓeeye do yala katale fan fo yo alqur'an ayota ya yelemandi pour alpha ñin nembe sila si kontaan alpha ñin si kontaan kato alpha dole ɓe maɓerin jang ngappere kaye kontaan yo alqur'an ayo yelemandi walla duñala organisation ni international organisation mo dolle maɓeta walla tolle ye invite andum e lakitan men na ya lonne ya alquran ayo naati ye kontanu kafu dole ya invite pour asidiyamu nim misilme ya tola wakafoye ka faye ko family planning gambia banko kan jang bari nim banko koten dem france kamoto planning familial walla ya kumandi wo banko mu france banko le ya ñinin ka pour muso ñing a ñanta fan demala ñamin pour naye konota jannaba tala koten ka asi mais ako wo alqur'ano lay wonati fan ako alqur'ano lay wonati wallahi kenni ko alqur'ano lay wonati ako alqur'ano le ko hawlayni kamilayni wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayni kamilayn ayo le nati aya ke daliloti ko family planning mu fenneti mi yalon ko alqur'ano ya nati non kabirin sanji wuli kilin kemenani min fen ngay ko ni telephone so tunu den sang de telephone ba ngay ko bari ila kita alqur'ano la karla bari alqur'ano le rista ha alqur'ano le fata teb ko bu sayri ya ko nyami ko bu sayri ya ko nyami ko ba bali ngollem men bi kallo alquran wala maana mo bi ka kadano ko ay ñinne fo yedanji ayat ra ya jenkendi le ni ya jenkendi doron tenten do asa fo ko ibe fan yalla alquran mo ni ma ñoŋoje ni alquran fasar ya jenkendi pour ila haajo e jara wala mo do la haajo e jara ya kuntule bari ni tenten do alquran se fan yalla wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayni kamilayn ذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة لمن أراد أن يتم الرضاعة أكو نمن فتن نمن لفتا لنغا ولا فده نمن لفتا كسوسنديرو تيماندي oto isidi nimo susundi sangi fulala hawlayni kamilayni ni lafita la bari ni man lafala mata forceti de bari kenningo amango ayo timmandi ay alquran on nakar bari yughadi'una Allah wa ghadi'un momo lafita ka ala nene ya fanne nene ni si hakiloti ni ku si falto bake ni si hakiloti je bake ka misil mo muta ka ke joramoti ka misil me ya kele ka misil mo ke joramoti aya fan kele ni si hakiloti wota bake ndol talibol bi ntinyata bake alal nya fay al hawa kono aliye jam'iyatul jube harbi ifriqiya si atabake bari ila siyafa man ketanoti nataranu kullu jam'iyat tahdifu ila gharadin wahid danu atakala tanati nataranu tol be na hamu kilimati danu na siyama tanati fo misirol la siyama tanati madama misirol be ila al-ka'bah al-musarrafa woto misirol la siyama ketanati jam'iyatul la siyafa fanan tekalano tanati nataranu tol be ila Allah بل هناك جمعية إلى المال وهناك جمعية إلى الدرجات وهناك جمعية حتى لإفساد الإسلام. هذه الجمعيات المكونة لتكميل الإسلام. كافي سافنو ونعم جمعية ميالونكو ننم ما بيتا جمعية دولة كونفرنس أوتو أكتنيا كابا كوتي
nin mol tata birim bitala salfana sita nga salfana sali itol kono mammo kilin je ay salfana sali itata ye kaca commencé fo lansaro sita nata ji pour kata salola yem bayndi ya mere nun ko seyle ko kendi ngoy ko hani kata lansaro le sali nga sali nata murum kallamoy fo fitiro sita jita birim be jila momam bayndi kata ya lon ko kata salola ndata fitiro sali nata murum kallamoy fo safo sita mbe janjanta wala nyaama هذه جمعية إسلامية أتكو جمعية إسلامية لم يتولي ولا فل جمعية إسلامية مسلمين كيل يترى نيامورين كيل بدون كيلو لا جنا مسلم بيجابي لا جنا يا إخواننا من أين أخذنا هذه الطريقة يا متمنتولي يسوى فمولي natara ya muta kilala hadisol kono isin karandi wala tan tolle ma law nin alqur'ano le wotan tolle ma alqur'ano faamu isin kono to diya adinu annasiha nin kilala sayibol la ya kenum isi hanu kabi isin kono to diya namira ati dala no misilma ya moye kudundi je mi yalon ko ita funtindi lano alqur'ano kono ita funtindi lano hadiso kono ita funtindi lano kilala baro to walla kilala sayibol la baro mamira wosidano de mamira wositano wa mbadi wol yalon al ñin do ko men albakanten yalon do ko kende bade bari silan alla ñin do ko ba yi al yamira ko asida bang al yelle taro sate al yakayto sate al ya pripia al ya fa ko al million mu wani lulu la keje wosida wodatan dala si million mu wani lulu al yewale spensi jang wodatan albika o kayti sifanje wol koy ka misilmaya la doku faniya fola wo fittale ka misilmaya doku momen ka faniya safe ika foyi dala wo kola safe robe di njaros nyamin ika faniya safe mi yalo askero tariqati ila yawmil qiyamah wo misilmaya doku no ka faniya safe wallahi nene nga kayti kilinje njomal tale amari ko ala karambugo mo wuli kilin mo keme fulala bije ayatara mo keme kilin din doman dinne ba kono ntele nga sede ya ko mo keme le bije anin doman din nata sede ya kayto kono fanan aya foto copie la ka ki ya be stamp ako mo wuli kilin keme fulala ka karan ala karambugo to nyin si keno misilma do kulati fan ya fola jam'iyatul musafano ko tolla jam'iyatul be wala nyama nsim fan dum bije ñing kam man safano ñing jam'iyatol abe misilme ala do ko wala aba akaburu kala woto alama ala yen dema ndol talibol tiñata bak ala ya long nka fonna korole kan wallahi kaja firo mati nan kala fo lafitale ngayelema insa lonko man satalla yine fako ma uridu min rizqin wa ma uridu an yut'imuni inna allaha هو الرزاق ذو القوة المتين رزاق ليس راسق بل رزاق راسق أنا سكين وراسق بريئتك أمانك الراسق تأتيم الرزاق نتي ولم صور لا بالماتي أتلك حرجي فيلم باكده مو يفتو فين سطو أتلي يديلا هذا ما دي وطانو يفتو فين سطو أتلي يديلا والرزاق وين دول تالي بولو من القرآن آيو من كران أمانك فانياتي تونيالم alna wo danken ya soto fonsi dino do kuno bari ñing hadu mo mi yalon ko ay muslima ya noro bantam bili fom maaje no man wa noro je no kotenk nka duniya da maleje ñing hadu mo alnga tala nimma bayno fereng alnga tala way alnga tala kila la sahiboli tol ya bayle num fereng ya bayle fereng naaje kitabo kono kunum ko suuto kila sallallahu alaihi wasallam al arabi dole nata kan min bani sulaymin abota wulo kono anin kuto ale kuto lo neban kuto mulem kuto ti
mbët tole naata kan a naatadora ko ya Muhammad ko kilaye ko ete laysa bayna arin wa jarin insanun aksabu minka iko arin wolem banko fata wara wula ñawati jarin wolem sam fata wara wula ñawati akay ko ñin da fo lol tema da fentije men faniyano kata mbite la ay wala fa kila sallallahu alaihi wasallam Seydina Omar wulta ya silam famo jaso kila ya ñafa akay ko kadal halimu an yakuna nabiyyan ko mo akay ko mo sona yari mo do man ning aska annabiyo modis tenkun Omar tenkunta kila kay ko ya akha bani Sulaymin wallahi lastu kadiban mbadimo ndema mbika faniya fo wallahi nga fengo fen fo toñalem ñinin ka nge jaabi jani ba fo lañe ko ika faniyale fo atay ko wallahi la uminu bika hatta yu'mina bika hadha ad-dam nte tongandi lema mok fani ñin kuto tongandi ket kila kay ko na tongandi tay be tongandi la kay ko ha fo na tongandi de kila ko kutoye ko ya dabbu akay ko labayka ya rasulallah wa ya imam almuttaqin wa ya qaida khurri almuajjilin wa ya shafi almusnibin fi arasati alqiyama akay ko dankutelale ite min keta ala ñasilannal be la ñaton ko imam almuttaqin ite min keta mo kendol be la tan ite le be kenkendi la ke samba aljanna ite men keta moti membe kanjuro kala junube baralalla ndanku temale akay ko man ana akay ko anta rasulullah wa safiyuhu almujtaba ite lam ala lakilati ha al arabi ya kodi abe jelala ababulo fenkela ababulo kosila be jelola kila kay ko atastahzi'u billahi wa bi rasuli ika jela ala anala kilala akay ko wallahi mbika jele alala mbika jele kilala nka jele men nan kan jele mpangol lale wala mbirim binala ñetele konka tambi hadama dingol bela sañi ngaaje ñetele kanu ka tambi sol ka tambi jatola akay ko kawale jele kila kay ko filan nak ila sateto santo satel arabi jeto mune be je yemune soto je akay ko hatta walaw naqatan wahidatan hani ñonko ma kilin wote mbul maso hani ñonko ma kilin ate mbul kila ko jumale be ñonko mo dila ñim na ñim badi muslimo ye nga ñonko mo nga ala dani asi ñonko mo diala lakira arjana kono abdurrahman ibn auf wulta akay ko nga ñonko mo diala ñonko mo men abe tenne kabira pareta kila kay ko ila ñonko mo dum iman lati ngaman ko to foye akay ko hankay akay ko ila ñonko mo asim nanon lulu walem ajatu al yaqutolem ala kirke sumurulem ayo aya be faye akay ko abe arjana be batu kanje ye ñonko mo soto sañi de madi misilmo ya akhi bani sulay ñonko mo be bulu sañi akay ko ha akay ko bari am hani kabi ada sotala de ya rasulallah hani kini mondo kilim matum na korda ko kila ko jumale be kino ñinila ñing misil moye nsi ala dani asi arjana kino di yala salman al farisi wulta atata na fatima bint rasulillahi allah fitala fana asik tanke abade tanta abu atata kan awosi taye ko temma ko ila bankino te bulu nsa samba kilaye domoro ngadi yala ayadi misil me dola fonsi ñin sotono na fatima to kaye ko jande imam fen tarambulu jak ndefana hani kini mondo ti jak bari naddire o bi jang nsa dila ya samba al yahudo kan ya tayleje naye men dila ya kino sima wa sanje ya samba ala la kilaye ayadi yala aya samba al yahudo al yahudo kaye ko jumale tamo ñin dir oti
akaye ko bintu rasulillah fatima akaye ko bintu rasulillah akaye ko ha zawjatu ali akaye ko naam ali la muso akaye ko wole ɓe foire yarin fo akala fen ko tolmila akala dendi ko tolmila هذا هو الزهد الذي قرأته في التوراة ñinnen jutulna duniya men ngakaran tawrat kono ko muhammad lamantol ɓe jutula duniya la ɓe jutula duniya la foyta solala fenna jeeto ngañinne karan num ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah a tuubita foñin ko ɗole ya tuubi ni ɓat kode tiyona maati fo foirol ni jakalta ikata tolmilarol a yaa bari foirol e kode tiyo tuubindi wallahi ako hada huwa zawdu alladi qara'atuhu fi tawrat ko muhammad ala mantolo ɓe jutula duniyala yalon ko na fatima naman jutu duniyala num wawi den num aɓe bunjagolla loola a jututa duniyala le ali ibn abi talib naman jutu duniyala den num hani qaronata siila kaatu qarona ye kullol men lon num fo aka sanolu bajonki manga sinol to wallahi sa faali ko wallahi seydina ali ye kullol lo men tambita wala seydina ali ibn abi talib ay kullol lo men tambita wala bari akata suuto dow ku wala nin fano kete ya joo aya ke dépasse ote wo dépasse o nin sada danila naata isa taran fa yaadi sada danila la nuridi minkum jazaan wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira ñinne misilma ya daji kote men si misilma ya janjandino bari misilma ya ta janjanna muk ata ñaatota sotola muk madama nka awra